guys, nakat man jud ang video kaya ako silipon guban nun. So play na. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dong nako. Where are you? And lucky boy, where are you? Bang ini. Guys, nakitaan sila guys. Uy, nasito ni mo. Kumusta mo kita? Ulong ni mo tayo. Nalipong niya siya. So kinsay una nakitaan. Iya. Spia guys, oh. Dude. Saan to sila? Malibang di ay. Na. Dali mo eh. Napulukan tawag ko. Nanima ko man magtayo eh. Pangang suga. Iwan ko na kasi ako. Ako man ganun pag ano pag ganun ni Pia. Papa niyo ako. Okay, ako kapiya. Yes. Oh, gos gapon. Ngit. Di wala man may abot CR. Di hulo. Ngit dito. Ano mo ka na mag Nga kumakat ni. Naon ka? Go. Dali. na ko sandwich. Dali. Ay. Hide dito ni. Ay, panan ako piya ha. Go. Sabi ako ibasa. Okay ra na. So. Ayos ha. Kamusot kayo pagsama mo. Okay. Ayaw pagliw. Guys, so si Nini na din eh. Nini, Oh, maka-break ka. yeah. Ayun, wala. I-open yung daan. I-open ng daan para magkuhan. Maka-break ka. Ana. Ana lang. Di na ko close ah. Yana lang. Ayaw pag makeup move. Play! Agay! Pakuhulo! Bantay ka! Gabiha to. Dugaya niya nakitaan. Gabiha to eh. Nakitaan ko guys. Ako na part! Sige sa pangito.
Oh, I struggled. See, wala si Nini. Wala ginawa siya. Pwede na ka mo give up. No, I'm not giving up. I just farted. It's not here, bro. Yeah, struggling. I'm not gonna say give up. Okay. Bakit? When Nini will finally get caught. You're so slow. Hindi ko breathe. Siguro. Sabiya ba? Nagana siya. Oh, nagana. Nagana ito ba? Nagana. Ako. Nagana. Sabiya. Ujud kita. Ako ba? Ya, ako na po. Gitago na mo. Chinay mo. Guys, please like and subscribe. Please. I really want to hit 50 subscribers to finally live again. So, some of you guys, my subscribers, mga subscribers. So, come on. I know you're cheating. No, wala, mahal. Naman ko din eh. Nagyap-iti-yap pa siyan. Nagyap-yap pa mo ko din eh. Ngano di ka eh. Don't be so cheating. Yeah. Like always, please like and subscribe. Like and subscribe. Okay? Hurry up! You're better than one. Hurry up! Hurry up! Yeah? Oh, wait lang. Oh, no probs. Hurry up! 10, 9, 8, 7, 6, I saw boy. 10, 9, I saw 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Ready or not? What? Pangan lang ko ang kanon, me? What? Hindi kainit. good. Bang, Nini. Di mo na ako kay buo ko ni Nikos. Kita na kani. Damn. Alright, this one. Hiya! Wait a minute. Wait a minute. Hold on, mama. I'm not here. I'm not here. Pia, nakakita mo ka, Pia. Nakasuyo eh. Peekaboo. Wala di ay. Idiomatic da. Di ko mo trust din eh. Bumpy ah. Yay! Sige pa yung kagdok-dok sa keke ko. Gi. You know, Nini? Usago? That's my balls. No. That's actually my balls. Dali ni. Hago ka ni. Balls dito. Hago ka ni. Dali ni. Dali ni ba? Oh my God. Kapit lagi ko dili ka, Brit. Dali ni ba?
Pia will gonna meet Jesus. Time pa. So, ani ka mo tako dini kay blind man eh. Blind spot. Makita niya yung ang tinakuha. Magsapunta na sa punta na. Naaman ko na ako. Time! Yes, ikat sa nako kay part 3 kay di pa may kakita, okay? Pakiton rata mo kung makita na may, okay, bye.